Hi guys, okay, untuk pagi ni punya sahur, I nak buat pancakes, chocolate chip pancakes, okay. So actually pancakes is so easy to make, tapi because a lot of people don't know it's easy, so you buy the instant punya. But I'm just gonna show you. Tapi before I buat, I just wanna give you a few quick tips. Okay, so some people, diorang beli baking powder setahun sekali, okay? And then diorang dah buka, nak buat kek tu waktu raya, and then diorang tutup balik, and then diorang simpan, and then next year baru nak guna balik semula. So walaupun tarikh luput dia punya sampai, it's not expired yet, your baking powder might not be active anymore sebab dia boleh masuk angin. So kalau you tak store properly, your baking powder boleh masuk angin. So every time before you bancuh adunan cake or anything yang menggunakan baking powder, you should test your baking powder first. So macam mana nak test baking powder kita masih elok lagi, masih boleh digunakan ke tak, is by masak air panas, okay, boiling water, and then kita nak just masukkan a little bit of baking powder. Dan kalau dia jadi fizzy, kalau dia macam nampak macam bergas, maksudnya it's still okay. Dan kalau dia tak ada fizzy, dah tak bergas, dia terus turun ke bawah, maksudnya dia dah tak elok. Okay, so I'm just gonna show it to you. Ini air panas. So dia nak macam, yes, macam ada effervescent punya effect. So that's what you want. So maksudnya my baking powder is still good. So I boleh throw my water. Alright, and then another tip untuk cake yang lembut ataupun pancakes yang lembut, I suka gunakan buttermilk. Okay, kalau tak ada buttermilk, it's okay. You can make your own buttermilk dengan susu dan juga cuka. So I ada 3 suku cawan susu dan I nak masukkan setengah sudu kecil, half a teaspoon of cuka vinegar. Gunakan white vinegar, and kita just tuangkan kat dalam susu kita, and kita biarkan dia lebih kurang 5 minit macam tu. Okay, dia akan jadi pekat sikit. So that is your instant buttermilk. So I memang suka gunakan buttermilk dalam pancake, dalam cake, sebab dia bagi kita punya cake dan pancakes jadi moist and spongy. So I like that. Dan saya gunakan mentega yang telah dicairkan, lebih kurang 3 sudu besar. Kalau anda tak ada mentega, boleh gunakan minyak juga, tapi gunakan minyak macam minyak sayuran, okay? Like corn oil is good. Kalau nak guna minyak zaitun pun boleh, tapi jangan guna extra virgin olive oil sebab rasa dia terlampau kuat. So you just want to use the normal olive oil ataupun virgin olive oil. Tapi mungkin boleh tambahkan sedikit juice lemon supaya dia, apa ni orang cakap, complementkan rasa minyak zaitun tersebut, okay? 2 biji telur, saya gunakan telur ayam kampung, so saya guna 2 biji. Kalau you guys guna macam, you know, the jumbo eggs, the grade A tu, boleh guna 1 saja. Sedikit vanilla essence, 2 cawan tepung gandum, sedikit garam sebab saya punya mentega is unsalted, dan gula. So very easy. Sekejap nak ambil whisk. Okay, so first kita nak masukkan baking powder dekat dalam our tepung. Aduh. Okay. So saya gunakan untuk 2 cawan, saya gunakan 1 sudu besar, 1 tablespoon of baking powder. Alright. And then kita nak kacau dia guna whisk. Tak payah ayak-ayak pun. So easy, just guna dia campur. Alright, and then now we're gonna make our pancakes. So sebelum tu I nak kacau dulu I punya susu yang dah letak cuka. So boleh nampak susu I dah jadi likat sikit. Alright, so that's our buttermilk. And then okay, nak pukul telur, 2 biji telur. Kita nak tambahkan 3 sudu besar gula. Saya gunakan gula perang, you guys boleh gunakan gula biasa, tapi seeloknya gula yang halus lah,
masukkan gula kasar because gula kasar is susah sikit, dia nak cair lambat sikit. So I gunakan 3 sudu besar. So pancakes ni seeloknya you guys restkan dia, rehatkan dia lebih kurang 1 jam kat dalam peti ais sebelum masak. But even if you don't, it's still gonna be fine. Okay, so we're gonna pukulkan telur dan juga gula. Okay, kita nak masukkan sedikit esen vanilla dalam 1 sudu kecil. Kalau tak ada pun tak apa, it's fine. Kalau tak ada, kalau you guys nak macam bagi dia rasa fresh, you boleh gunakan kulit lemon zest, or lime pun boleh, orange pun boleh. So that's gonna give a nice fresh taste to your pancakes. Okay, so dah campur. Sekarang nak masukkan mentega yang telah dicairkan dan disejukkan sikit. So saya dah cairkan, betul saya biar dekat luar ni supaya dia tak panas sangat lah. Sebab kalau dia panas sangat, dia akan masakkan telur kat dalam mangkuk ni. So just kacau. Okay, so now I'm going to take a needle. Okay, bukan needle, nak sendok macam ni. Okay, so I akan masukkan tepung dan juga susu. Kita nak selang-selikan, but only do it dalam 2 batch saja. Jangan buat lebih pada tu, jangan macam sikit. Because the more you kacau tepung ni, the more dia akan jadi liat because dia akan aktifkan gluten. So you don't want that. So saya cakap 2 je, 2 kali. So masukkan 2 susu besar. Okay, and then terus kacau. Kalau dia nampak berketul, dia okay, jangan risau. Okay, now kita nak masukkan kita punya buttermilk. Okay, separuh dulu. And then masukkan separuh. Okay, so dia dah sebati. Now, saya juga masukkan salt. So, I'm just gonna add in. Okay, kita berasak. Ini nak bagi rasa lemak dia naik je sikit sahaja. And then, we are going to masukkan ke semua tepung yang lain sebab kita nak kacau dia 2 kali saja. Alright. Okay, can I ask a question? Adik saya ada soalan. Okay. Alright. What if people can't have eggs, like allergic or skin problem or anything? What can you substitute? Okay, so kalau orang yang vegan atau pada allergy towards eggs, you tak payah guna mentega tu, you can just use oil. And the eggs tu sebenarnya banana would give you a really good texture. Untuk your pancakes, kalau you tak gunakan telur, maksudnya pisang yang dah masak, yang terlebih masak, just marinate-kan, masukkan. So dia akan rasa macam banana pancakes lah. Okay, so now nak masukkan selebihnya the buttermilk. Okay, dan kita just kacau dia, and then kita boleh masak dia. You can also restkan dia lah untuk lebih kurang 15 minit kalau you nak. Okay, nampak tak, walaupun dia nampak macam susah nak kacau, you just kacau perlahan-lahan and dia akan sebati. So, okay, lagi satu tips. Kalau you sukakan pancakes yang nipis, light and thin, you boleh tambahkan lebih susu. Okay, lebih liquid, so lebih susu or lebih soy milk, whatever susu you guna lah. Dan kalau you jenis suka pancakes yang tebal dan gebu, you nak dia punya consistency macam ni, okay, pekat. Alright. Okay, so this is rupa dia. Okay,
dia nampak macam dia berketul, but actually it's because of the buttermilk. Dia bukan pasal tak adun betul. So kalau you dah nampak dia dah jadi batter macam ni, you nak stop kacau dia, sebab lagi lama you kacau dia, it's not going to be nice, it's going to be liat. Okay, so nak rehatkan dia 15 minit and then kita nak masak. Okay, hi guys, so now it's time untuk masak our pancakes. So I dah panaskan api, tapi api kita nak dalam medium saja, bukan nak dia kuat. Because kalau dia kuat sangat, pancake akan jadi gelap kat bawah. And kalau dia perlahan sangat, dia akan mengambil masa lama untuk masak dan untuk mengaktifkan baking powder tersebut. So yang ni saya dah letakkan sedikit mentega pada kitchen towel. So setengah orang suka letak banyak mentega, I tak suka, I suka satu sikit je. Because I suka artinya pancake licin dia punya surface. My pancake's a bit on the oversized, but that's okay. It's really early in the morning, and I am going to taburkan. So you can see, before I taburkan, I'm just going to show you the bubbles I was telling you about. You can see that. Okay, that is the bubbles yang menunjukkan dia sedang masak. Dan kalau lagi banyak bubbles ni pop, especially kat bahagian tengah, maksudnya kita dah boleh terbalikkan dia. Maksudnya tengah dia, bahagian tengah pancake kita dah masak, okay? So we're just gonna put. Okay, let's see. Okay, so now you can see kebanyakan bubbles dia dah pop. Just gonna try and dekatkan. Okay. Alright, you can see the bubbles dah start to pop. And you want that. So bila dah start pop macam ni, it's time untuk you terbalikkan dia. Okay. There we go. And yes, kita nak letakkan mentega pada bahagian atas pancakes kita. This is untuk bagi the nice moist pancake. So api not too strong. Just careful lah, jangan bagi dia mentega slide ke bawah. Alright. Oh, that's beautiful. Okay. And we are done. Oopsie. Kalau tak habis bahan ni, don't worry, boleh simpan kat dalam tea ice. Dia boleh tahan for one whole day. So kalau tak habis waktu sahur ni, boleh still makan lepas buka puasa, waktu buka puasa, or you know, lepas tarawih. So okay, I'm gonna eat now. I'm gonna cut my pancakes and show it to you guys.